مرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسولو. هوني كما العادة تلقاو دي سيري، تلقاو كوريكسيون نتاع دي زيكزامان من سيتيام اني حتى كشي للباك. ما تنساوش تبارطاجيو الشين، باش تحطوا جيم وباش تبارطاجيوها مع اصحابكم، تبارطاجيو لي فيديو اي لا شين. دونك اليوم اخترت باش نرجع لتالي شوية ان بو نوستالجيك، باش نصلح دوفوار الكونترول ليكزامان كونترول نتاع الباك ايكو 2003. نشوفوا لينونسي. Donc, il y a un système linéaire ou un complexe. Donc, résoudre dans R3 le système x plus y plus 7 égale moins 1, x moins y plus z égale moins 5, 4x plus 2y plus z égale 4. Deuxième question. Soit A, B et C des réels et f l'application de C dans C définie par f de z égale z au cube plus az carré plus bz plus c. Petit a. Déterminer les réels A, B et C pour que l'on ait f de 1 égale 0, f de moins 1 égale moins 6 et f de 2 égale 12. Petit b, vérifier que l'on a alors f de z égale z moins 2 facteur de z carré plus 2z plus 4. Troisième question, résoudre dans C l'équation z moins 1 facteur de z carré plus 2z plus 4 égale 0. Quatrième question, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. On donne les points A, B et C d'affixes respectives ZA égale 1, ZB égale moins 1 plus racine de 3i et ZC égale moins 1 moins racine de 3i. Première question, écrire sous forme trigonométrique les nombres complexes ZB et ZC. Petit b, placer dans le repère OUV les points A, B et C. Et petit c, déterminer l'affixe du point D tel que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. بتبيع l'exercice هذا يمشي أكثر انفو على خاطر ليكونومي نحينا الكومبلكس. دونك اللي باش يتمتعوا به أكثر هما جماعة الكاتريام اني انفو، وبالطبيعة الكاتريام اني السيونس والكاتريام اني مات فيو لي في كومبلكس. دونك نشوفوا. Pour résoudre les systèmes S, on va procéder par élimination. باش نعمل L1 moins L2. نرجع ترى ان هي L1 و L2. هذه باش تكون L1 ليني 1، هذه L2 ليني 2، هذه L3. كي نعمل L1 moins L2 لاحظ اللي انا جو في éliminer X و Z باش تقعد لي كان Y. Donc je vais avoir 2Y égale 4, ce qui signifie Y égale 2. Une fois لقيت Y باش نرجع توا je vais éliminer un autre paramètre ونخلي مع Y. باش نعمل L3 moins L1 ولا L3 moins L2 راهم زوز يعطيوني نفس النتيجة. Donc il نعمل L3 moins L1 بجيني 4x moins x plus 2y moins y وعندي z و z باش يمشيو. Donc نشوف L3 moins L1 باش تعطيني 3x plus y égale 5 signifie 3x plus 2 عوضت y ب 2 égale 5 signifie 3x égale 3 signifie x égale 1. نرجع تاو للبروميير équation نعوض ال x و ال y باللي فالور نتاعهم باش نلقى z. z égale moins 1 moins x moins y, c'est égal à moins 1. Moins 1 moins 2 qui est égal à moins 4. Donc S dans R au cube, c'est le triplet 1, 2, moins 4. Deuxième question. عندي f de z égale z au cube plus az carré plus bz plus c. f de 1 égale 0, f de moins 1 égale moins 6, f de 2 égale 12. يعني باش نعوض z بال1 بعد نعوض بالموان 1 بعد نعوض بال2 باش نلقى لي فالور هذوما. Je vais obtenir un système اللي هو a plus b plus c égale moins 1, a moins b plus c égale moins 5, 4a plus 2b plus c égale 4 اللي هو نفس السيستم اللي خدمناه بالx و y و z. Donc la solution est a égale 1, b égale 2 et c égale moins 4. Je vais remplacer dans f de z. Je vais avoir f de z égale z au cube plus z au carré plus 2z moins 4. Petit b, قال montrer alors que. Donc, bien sûr, ديما نبدا بالديفلوبمون le plus simple puisque c'est une égalité. نخرج من الاولى نلقى ثانيه ولا ثانيه نلقى الاولى ولا نعمل ديفيرونس نلقى زيرو ça revient au même. Donc نخرج من السهله. Je vais faire un développement. Z moins 1 facteur de z carré plus 2z plus 4 تعطيني z au cube plus 2z carré plus 4z moins z carré moins 2z moins 4, ce qui va me donner z au cube plus z carré plus 2z moins 4 اللي هي ال f de z متاعنا. On va résoudre l'équation f de z égale 0. Ça veut dire, ceci signifie que le produit égale 0, donc a égale 0 ou b égale
0. Z moins 1 égale 0 ou Z carré plus 2Z plus 4 égale 0. L'oulaniya ta'tini directement Z égale 1. Et Fenia, je vais appliquer delta ou la delta prime. Les deux sont corrects. Donc delta, il y a B au carré moins 4AC. Donc c'est 2 au carré moins 4 fois 4. Qui est moins 12, qui est égal à 12i au carré. Donc la racine de delta, c'est la honi. Et la racine de 12 fois i. La racine de 12, il y a racine de 4 fois 3, donc il y a 2 racines de 3. Les solutions, huma z' moins b moins racine de delta sur 2a, moins 2 racine de 3i sur 2, il y a moins 1 moins racine de 3i, ou z, il y a moins 2 plus 2 racine de 3i sur 2, qui est égal à moins 1 plus racine de 3i. Donc S dans C, il y a 1, moins 1 moins racine de 3i, moins 1 plus racine de 3i. بعد باش ناخذهم هذوما les affixes des points A, B et C. Donc, la forme trigonométrique, quatrième question. Forme trigonométrique, j'ai besoin du module. Je vais calculer module de ZB, il y a racine carrée. Maintenant, c'est ZB, il y a moins 1 plus I racine de 3I. Au ZC, il y a moins 1 moins I racine de 3I. Donc, module de ZB, module de ZC, on a 900 puisqu'ils sont conjugués. Moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, il y a 2. Le module de ZC, il y a racine de moins 1 au carré plus moins racine de 3 au carré, il y a 2 aussi. Je passe au cosinus, il y a moins 1 sur 2. Au cosinus θ, pardon, et sinus θ, il y a racine de 3 sur 2. Et d'ailleurs, je l'angle θ. L'angle θ, il 2pi sur 3 plus 2 kpi. Ensuite, cosinus θ', il y a moins 1 demi au sinus θ'. Il y a moins racine de 3 sur 2, c'est C. Donc, θ', il y a 4pi sur 3 plus 2 kpi. Bien sûr, K, c'est un entier relatif. Par suite, عندي الفورم trigonométrique de ZB, il y a 2pi sur 3, نقصدو بها 2 facteurs de cos 2pi sur 3, plus I sinus 2pi sur 3. Et ZC, il y a 4pi sur 3, نقصدو بها 2 facteurs de cos 4pi sur 3, plus I sinus 4pi sur 3. فما برشا يسألوني يقولوا لي أنهي اللي نكتبها في الباك. راهم الزوز صحاح. تكتب الفورم هذه صحيحة. وانا جو تروف كو سا سي بلو سامبل خاطر سورتو في كي يبدا عندي بويسونس ولا سام ولا كوسيون اسهل لي كي نخدم بالطريقه هذيا كي نحط هكايا اونتر كروشي. مي سي فو فولي écrire module de z fois cos θ plus i sinus θ, bien sûr c'est la forme trigonométrique. On va placer ces points dans un repère, bien sûr. عندي le point A هو 1 0 puisque ZA égale 1. Le point B هو moins 1 plus I racine de 3. Et le point C, moins I, moins I racine de 3. Le point D, le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Pardon. Et là, je l'ai placé. Donc, ABCD est un parallélogramme. Ceci signifie que CB égale DA. شفتوني مثال لو كي تبداو في الاكزامان تبداو داخلين بعضكم ثبتوا في الشيما. دونك نغزل الشيما نتاعي هو A B C D ساعة نثبت روحي مازلنا حتى لتوا في الباك نغلطوا في الدورة نتاع الباراليلوغرام نحط A B C D A B C D نعمل دورة كاملة راهو. دونك جي A B C D c'est un parallélogramme. Ceci implique أنه B C قد A D ولا C B قد D A ولا A B قد C D A B قد D C. D'accord. Donc أنا هوني خذيت C B égale D A. Il suffit de remplacer تا. استعملت لي كوردوني هونية ونجمو نستعملوا لي affixes. ZB moins ZC égale ZA moins ZD. Et nous avons بسطت أكثر بشيت les coordonnées des vecteurs. Les composantes, pardon, du vecteur. Donc, CB est XB moins XC, YB moins YC. Lorsque je vais remplacer, je vais obtenir 0 de racine de 3. Ou le vecteur DA, les composantes هما XA moins XD, YA moins YD, اللي هي 1 moins XD, 0 moins YD. راني حطيت لي كومبوزونت باش نفسر لكم اللي تنجم تستعمل لي كومبوزونت عاديه اللي نتوما تقراو فيهم من البروميير اني. سينو لو بلو سامبل هو راهو باش تستعمل لا فيكس باش تعمل زد بي موان زد سي ايغال زد ا موان زد دي ديريكتومون تلقى زد دي سينيفي اكس ا ايغال 1 اي XD pardon égale 1 خاطر 1 moins XD égale 0 باش تعطيني XD égale 1
و 0 moins yd égale 2 racine de 3 باش تعطيني yd égale moins 2 racine de 3. Donc les coordonnées de d هي 1 moins 2 racine de 3. كي خدمنا باللافيكس لقينا zd égale 1 moins 2 racine de 3i. نتمنى راهي عجبتكم الفيديو. ما تنساوش باش تشاركوها، باش تبارتاجيوها مع اصحابكم، باش تحطوا جيم عليها، وباش تمشيو تبارتاجيو الشين لا فالور ابسولو. اكزرسيس هذايا بيان سور باش تلقاوه كوريجي سور نوتر باج اللي هي لا فالور ابسولو، نوتر باج فيسبوك. مرحبا بكم مرة أخرى، نتلاقاو في فيديوهات أخرين. سلامة.